Gandang hapon at tumigay sa kahilin palit mig sudan kay why sudan sa panihapon guys. Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-viewers. Mo ni agianan diri guys, sarang labunga nga na pa oh. See, padong na rin siya adto guys, layo gamay. Daari rata agi na. Okay. Rata agi. Ay, wag ko to. Wag. Ha? Bina. Sino ablina? Wag. Puwak? Na daghan? Hello guys. Mag-shortcut lang mi guys para dool-dool. Padung na ni adto guys. Shortcut lang na ana ipispan guys oh. Gantilapia di halawan. Hello na guys oh. Thank you for watching guys. Love you.